नमस्कार बंधुरा आगामी 22 জানুয়ারি राम मंदिरेर शुभ उद्बोधन। तार आगेई सेजे उठेছে अयोध्या नगरी। सरजू नदीर तीरे साजो साजो रब, स्टेशन थेके विमानबंदर सबकिछुते एखन राम मंदिरेर छोঁয়া। मंदिरेर संगे सामंजस्य रेखे साजिए तोला हच्छे चारपाश। झा चकचके रास्ता, बाड़ी थेके अलिगली पड़ेছে रंगेर प्रलेप। आगामी 30 डिसेम्बर अयोध्याय आसছেন प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तार आगे अयोध्या जुड़े कड़ा निरापत्तार परत, मोड़े मोड़े मोतायन रयेছে पुलिस। कोनो रकम अप्रीतिकर परिस्थिति एड़ाते प्रस्तुत पुलिस प्रशासन। आगामी 22 জানুয়ারি रामलालार विग्रहेर प्राण प्रतिष्ठा होबे। तार आगे युद्धकालीन तत्परताय प्रस्तुति चलছে गोटा अयोध्याय। शुधु राम मंदिर तैरिई नय, काज चलছে अयोध्या जुड़े। जे रास्ता दिए श्रीराम जन्मभूमिर दिके जावा हय तार डान दिके जे मंदिर सेटी राजदार मंदिर, बाँ दिके रयेছে हनुमानगढ़ी बा हनुमान मंदिर। कथित रयेছে এই रास्ता दिए अयोध्याय राजा रामेर प्रासादे जेते हतो। बाँ दिके ओई मंदिर जेखाने सेखाने पाहारा दितेन भगवान हनुमान। এই রাস্তায় এখন সব বাড়ির রং এক, গেরুয়া রঙে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সব বাড়ি। 22 জানুয়ারির আগে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন চলছে। শ্রীরাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছে। অযোধ্যা রেল স্টেশন সাজিয়ে তোলা হয়েছে। রাম মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে দুটি। রাম মন্দির যেভাবে তৈরি হয়েছে, যে গোলাপি বেলে পাথরে সেজে উঠেছে, অনেকটাই সেই আদল আনা হয়েছে বিমানবন্দর ও রেল স্টেশন তৈরির ক্ষেত্রেও। আর এই দুটি উদ্বোধন করার জন্য আগামী 30 ডিসেম্বর অযোধ্যায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তো বন্ধুরা, আগামী 22 জানুয়ারি আপনারা কারা কারা অযোধ্যায় রাম মন্দির দেখতে যাচ্ছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন এবং ভিডিওটিকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।